Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako sam zamenio jedan WC kotlić. Ovdje je WC kotlić, lepili smo panele po zidu, ali došli smo do kotlića koji nas sada smeta i moramo ga skinuti. A svakako i stari, vidimo da je požuteo i da je oštećen. Ono što treba da ispuni novi WC kotlić je da ovdje imamo mali prostor da možemo da montiramo cev. Znači moramo imati visinu WC kotlića toliku da kada podignemo dasku, daska ostane u gornjem položaju, znači da krivina od cevi bude na toj visini da ne smeta dasci. Dalje ono što treba da se postigne još kod ovog novog WC kotlića, to je vidimo da ovdje ima jedan zidić, znači da širina ovog WC kotlića mora biti adekvatna ovoj širini starog WC kotlića, kako ne bi virio izvan zidića. Zato sada zavrćem prvo dovod vode, zavrćem ovaj ventil uz pomoć podesivog ključa, ispuštam vodu iz WC kotlića, skidam poklopac. Sada ćemo da pogledamo unutra kako to izgleda, vidimo da je dosta prljavo jer WC kotlić je stari. Sada ću da oslobodim ovaj crevo za dovod vode, prethodno smo vodu zaustavili, evo ga, sada je crevo oslobođeno. Još što drži ovaj WC kotlić je ovaj šraf ovdje koji steže ovu odlivnu cev za WC kotlić. Skidamo, odvijamo, vidimo da je pukao, znači da je krajnje vreme bilo da se promeni ovaj WC kotlić. Sada ću jednostavno WC kotlić nagnuti ovako prema ovom umivaoniku, skinut ću cev i iz WC kotlića izliću višak vode koji je ostao jer nije mogao da iscuri kroz cev u WC šolju kada smo puštali. Sada odlažem ovaj WC kotlić u kadu, skinut ću kasnije i ovu cev, a sada ću da skinem ovaj plastični nosač WC kotlića koji je bio montiran na zid i koji je držao WC kotlić na zidu. To radim uz pomoć običnog krstastog šraf cigera. Skinuo sam to i to odlažem sa ovim starim stvarima. Sada ću ovdje da polepim panele, pa ću da nastavim dalje, ali prvo moram malo da obrišem ovaj zid, da skinem ovu nečistoću i prljavštinu kako bi mogli paneli lepo da se zalepe. Evo sada pristupam lepljenju panela. Nabavio sam novi WC kotlić, po širini odgovarajući onim našim merama, isti je kao stari. Sada ćemo da vidimo što sam još dobio u prilogu unutar WC kotlića kada sam otvorio poklopac. Prvo ovdje vidimo jedno zvono koje se diže i spušta i ono služi za otvaranje WC kotlića i puštanje vode u WC šolju. Također vidimo plovak koji se podiže i koji kada se puni WC kotlić, plovak se podigne do određene granice i zatvori dovod vode, odnosno ovaj ventil koji dovodi vodu, tako da WC kotlić bude sa jednim nivom vode. Sada ćemo ubaciti samo ovu cev koju smo kupili, ona je duža, malo smo je skratili da možemo da radimo s njom. I sada ćemo je postaviti na mesto, podići dasku, praktično ovim želim da pozicioniram WC kotlić na određenoj visini, da daska bude, da može da stoji daska uspravno, onako kako treba, kako smo rekli u početku da treba. Odredio sam visinu, sada treba da odredim još i sredinu WC kotlića, to sam odredio i sada proveravam čisto da vidim da li je to što sam zacrtao u ravni, jeste, i sada ću na te oznake da postavim nosač, ovaj plastični, i da uz pomoć njega označim rupe, označim prvo tačke, mesta na kojima ću izbušiti rupe za montažu WC kotlića. Označio sam rupe uz pomoć flomastera, označio sam mesta za rupe, da, uz pomoć flomastera, i evo sada bušim rupe uz pomoć obične bušilice. Bušim rupu u panelu i u pločici.
kako ne bi razbio pločicu, bušim to uz pomoć obične bušilice, a dalje kada sam probušio pločicu, nastavljam dalje bušenje uz pomoć udarne bušilice i dalje bušim zid onoliko koliko je potrebno da uđe tiple u njega. Kada sam to završio, ubacujem tiple u otvore koje sam izbušio. Zatim zakucavam tiple uz pomoć gumenog čekića. Postavljam ovaj nosač plastični i učvršćujem ga uz pomoć ovih metalnih šrafova, koristeći ovaj krstasti šraf ciger. Zatežem šrafove i time sam fiksirao nosač na zid. Sada mogu da isprobam da stavim vodokotlić na zid, samo ga jednostavno stavim iznad nosača i pustim, on klikne kad dođe na mesto. Evo, čuli ste kako je kliknulo, evo, on je sada na mestu, na poziciji kako i treba. Proveravam da li će daska stojati uspravno, hoće. Da li će crevo dohvatiti, hoće, još je malo duže, možda ćemo morati malo i da ga skratimo. O tom potom kasnije. Sada prvo ću da ubacim ovu savijenu cev koja ide u WC šolju direktno i koja se spaja sa onom uspravnom cevi koju smo vidjeli na WC kotliću. Za spoj ove dve cevi koristimo ovakav dihtung i ovaj šraf koji šraf zateže dihtung i spaja te dve cevi. Ono što je plan je da ovako sa strane bočno uguram u rupu koju ovdje ne mogu ni da snimim ni da vidim jer je jako blizu zid, ali znam da rupa tu postoji. I sada ću ugurati ovako u rupu ovu savijenu cev. Jednostavno nije baš lako, ali uguram. Koristio sam 3 gume, na kraju sam došao do one prave, koja je čvrsto drži ovu krivu cev u našoj WC šolji. Pričvršćujem za WC šolju, tako da neće curiti. Sada nastavljam dalje. Skidam ovu uspravnu cev sa WC kotlića, pošto nisam ništa stavio, samo sam je ubacio za meru. Sada ću da dodam ono što treba, a to je dihtung gumu. Vidimo, ubacujem dihtung gumu na njeno mesto, na cev i sada tu cev ponovo vraćamo tamo na mesto, ali sada dihtung podešavamo i zatežemo uz pomoć ovog šrafa, tako da sada cev bude fiksirana i da voda neće curiti zato što je dihtung stegnut. Sada prelazim na ovu drugu stranu cevi. Tu treba da namestimo ovaj šraf i ovaj dihtung. Rekli smo da oni služe za spajanje ove cevi i one savijene cevi koja ide u WC šolju. Navlačim dihtung i ovaj šraf i sada ću da ubacim ovu cev u savijenu cev koju sad ne vidite trenutno, ali znate da je tamo i sada ću je ubaciti. Ubacim u cev, međutim šta mi se dešava? Kada sam ubacio u cev, vidim da moj vodokotlić ne može da stigne do nosača, znači da je cev previsoka i da moram malo da je skratim, merim koliko mi fali da namestim kotlić na mesto, odsecam taj deo cevi koji je višak, običnom testerom za metal i sada vraćam ponovo cev u onu savijenu cev i vidimo sada da je vodokotlić kliknuo, znači da je na mestu. Nastavljamo dalje, spuštamo ovaj dihtung, stežemo ovaj šraf i kada sam to uradio trebalo bi sve da bude u redu. Pogledamo da daska i dalje stoji, to je sve što je treba. Sada ćemo namontirati dovod vode kako bi vidjeli da li negde curi ovo što smo namestili ili je sve dobro. Navijam Brinox crevo na šraf koji je predviđen za to na WC kotliću. Zatim otpuštam vodu na ventilu.
i još dotežem malo da ne kaplje na spoju cevi i kotlića. I sada možemo da vidimo da je voda se napunila u WC kotliću. Sve je spremno, znači samo treba podići i ovu zvono i pustiti vodu u ulivnu cev i WC šolju, vidjeti da li sve funkcioniše. Dalje, evo pustili smo, međutim vidimo da ovuda voda curi, pokušat ćemo to da stegnemo uz pomoć ovih klešta, odnosno papagajki, da dotegnemo da bi sprečili curenje vode. Stežem ovaj šraf, ponovo ću da pustim vodu, puštam vodu, međutim vidim da i dalje voda curi, znači moram da poduzmem neke druge mere. Evo sada sam skinuo sve, promenuo ovaj dole dihtung, ponovo sve zategao i vratio i sada je sve spremno za dalji rad. Nisam vam to snimio da vas ne bi smarao, ali uglavnom sve isto kao i prethodno, samo smo sada promenuli, stavili novi dihtung na cevi, onaj stari smo odbacili. Evo sada vidimo, provjerit ćemo da li curi negdje kaplje, postavio sam dole ubruse papirne i puštam nekoliko puta vodu u WC kotlić kako bih video da li se negdje pojavljuje tragovi od kapljice, pošto vidimo da je ostao potpuno suv ubrus, znači da da nigde ne kaplje i da je sve u redu. Evo sada kada pogledamo vidimo da daska stoji uspravno, da je sve namešteno kako treba, da je kad pustimo vodu, voda normalno radi u vodokotliću, da je vodokotlić na svom mestu. Vidimo i da smo ovdje crevo malo skratili. To bi bilo sve od mene za danas. Namontirao sam WC kotlić. Nadam se da vam se ovaj video svideo i naravno možete ostaviti svoje lajkove, komentare i doviđenja. Vidimo se u nekom novom videu.